on conclude a bit in it, and certain dream of you what you must say the Debiara that way, and you read the moon when you know. You don't feel when you know, so don't from our home, think of Sonia Cassia, my would then try your moon see her, and ready a bomb pie where Yesu Christo didn't say, and a pencil cassa, on Concon Cassa, in reality, minimum. Yet I was sick away in a rat in your Jinkopa Yesu Christo dimunity. Amen. Amen. And then share if you in a rat Yesu Christo in chain a bread. A comma and suffer penny, Apostle Moses, the Gino Metepe, or then a hockey of my medina and Metepe. A radisha will be brave, a radia dom so was share and soft my miasum dream. I need some cassia, a radia sign actually or sreni cassia barco pa, or as a finimni we are singing now. Yet you number radi or hopa. Mamma, a radin shroud, and no I dream pa what the tire chidabia. Yet she and so for our kayana. Yen suffer Richard, yen suffer Johnson, yen suffer Frank. Ah, what a chima on a year. Yet she on a hokafunas of Mammy Gloria Radin Slamo, whom you have been to the movie, a British radid on Babakayan. Yen soft Mammy Cocobia would be a child. Yen soft Eric, and yen soft Mammy in him, a tampon, arm Cape Coast. Yet in Chakasia a Bremo, Sanson, I cheer yen suffer Richard Dunfermensa. Any answer of my meaty word don't say. A radin shamo pa, wasa for a radin shramo. Your chair executive members, elders, Dickens. I shall return in our Dickness, your chair will be a. Yes, answer in Chakas, so come your tear for. More damn, what a breath. Any other Gia, more what the men are mere Juma. More and ya non quampo, more fresh and beside the bit to us so. That was so my aim. A radin shamo pa, no, my what's a more. Now, as well as an any day, Dicaya with ye. And pray when you feel a radio will be the my say, young pona, we are babwa, so we be away a bear, my babwa, babwa, yeri, a babwa down for baby. Now one Cassanson would do baby not a chassa with chrimwa, a radanum, and send me a can swab one waiting at you movie breed. Other phonum said ye, make Cassai, Yaman Qua, and I'm a waha. You will and Yanamadophobe down, what kind of woman mediate me bus dream. Your way and sister, Mrs. Priscilla, a jay do away and Tim. Your way and dickness, Mrs. Juliet Trampon, our ha, and your word dickness, Mrs. Vivian Adu, and so away and Tim. Me, I make a sense your friend dickness, Mrs. Deborah Amor. Your way and your mamma, you know, down, what kind of home, or more boy, na, or more day, a cotton 10 videos so come a man sense to Michelle. A year and dicking to your philosophy, and ye and dicking you, Manuel. Suffer watch. A radin shamopa. A radin shower so with you. Radin share studio halfway na radin shower will be a. Other phonum and answer rather the abba. Na said ye da a rather the nums quantum pond so no dear quantity at some pond. No num na dom so my yes, is share or bar sima who see. I trafata say, or the yen who ever Christo sumono. And answer rather the abba beam. Ya beto adwumadi ne so enya sem foforo bia ne ye beka sesa nkwaje sem we nso ehun hia asa oni pate na waye na so bi a kire de ne beko ba bia ese a eye osoro hemem awade mo ayen na onom kan yen ho na o ma ya koma na adwempa ahobrase akoma ye betimi atena se ne yatie ensem yi abra yebu emfu hallelujah amen adofonom ene ye kasafa Sadia na watching bear me inside chair me, ye gusu casafa yenti hono. And that a radaba boy me yakoswa adwin yenti ho biem. Na ena topic na ya bedwen dwen hono. Aya abeswa manipa bebre ni titiw ni akonkon yefo ansafo. One na erade abo mama o mahunu. Erade abo ya me yehunu no kra etwasa ya ije ewo yentiri nwi hono. Yempo na enne eya science nti ato ama yensan se ebi mo kan sei ebi mo so kan sei eno na ye behwe eno nti ama enipa bebrajima yo mo na obi si ene esa de a se minti me nkra mitiri ne de a enye mi twa mfa so efri se ebi na mo se onyankopon pese edi ahoma bi abeto ho ebi mo kra se emfa rebi mom ebi mo kra se wudware wi a no wahye wa adiem na wanunum na wasrem na wokọ ebi musem ye mfa hwe mum da bia bosuduku ebi mu kra so sitini ye ntwa kra enti ye behwe de nyankopon de asoma ye nene no ne beka ye nka nipa sem enti se bia wotie yen na ho so watenkyerkyere foforo bia mesera de so so akomam na bra ye nsem a ode adom yen ebekọ na wie ye no waboa mo hu no kra ewom se hintasem yimu
enti yanche ho no yebekọ yetifian sem say keeping the original glory into bracket ye hair ye ntinyi say ye kra animonyam a eye papa a onyankopon edema yen animonyam a ye nyankopon de boy yen efri adebo emfitiase no ye ntinyi yanche ho no yenko nyankopon asemu kakra yanhwe onyankopon asemu Mose ngoma edikan Genesis chapter 1 verse 26, 27 and 31. Achọrọ kan Mose ngoma edikan ti ba ko mu aduonu nsia na aduonu nson na aduasa ba ko. Na onyankopon ka sɛ, "Ma yenye onipa wɔ yɛn suban sɛ yɛn sɛso, na woni apumu mpata na ewemu nnoma ne ntɔteboa, ne asase nyinaa ne mmoa a wɔwea asase so nyinaa so." Na onyankopon bɔ onipa wɔ ne suban so. Onyankopon suban so na ọbọ no ọbarima ne ọba na ọbọ won yimaduasa baako no Onyankopon hunu di oyo nyina na hye eye papa na ade sign na ade chin da to so nsia ne. Hallelujah. Enti we no nyina kire Onyankopon ade bo se de siti enti se Onyankopon hunu di oyo nyina sa ye na ye papa ne nyina ne se ohun sa ye ne sa so ne suban so enti di ọbọ ye no eni die wom animonyam wom eno enti na ode sa ti nwi a sabi bi no mo friend kinky hair etinyi a wodi nso ogu na agekọ back wodi ahoma toto ho na apagya ebiri bi nso be kombia no na akọ back se the original state na etie na afi nso so se wonye bi na wa ye peme da be na wodi nso ogu peme ni mu a o peme na timi abonkyere wakama te se the Nyankopon boye no we kire se Onyankopon ade oboye nyina eye papa. Hallelujah. Amen. Thickness yenshe nyame some of 1 Thessalonians chapter 5 verse 22. Achọrọ kan Paul ma etosu Thessalonians Paul ma edikan a ochekoma Thessalonica fo ti ba enum 22 chapter 2 verse 22 chapter 5 22. Achọrọ Paul ma edikan a ochekoma Thessalonica fo ti num imu aduonu mienu munye muhu fi bone su nyina ho. Hallelujah. Amen. Adafo nom de nti aye kenkan sa Nyankopon asem we ne se eya kamia ye se kronkron ye nsafo mumpo na ye nya challenge setese enti obisese wenem nyina be ha na beto ni sinti bia na madwembe ni hedi a obetwa eno na ye busa se ne okrati ni ne de ahoma atoto ho na mu atwe na timi adoso se de Onyankopon asamaka eni onipa o twese animonyam na gu no omumu de he na waye ni yi. Hallelujah. Eni nti yensan hwe nyame asem of 1 Corinthians chapter 11 verse 15 ene rade baboa yen Korinto fo ma edikan tidu baako imudu no Korinto fo ma edikan tidu baako imudu no o se na oba de ogina ni tikusu a ehye na nimonyam efi se wode nwinu ama ne senk akataso. Amen. Efi se ode nwinu ama ne sakataso se oba de ogina ni tikusu a ehye na nimonyam enti sami ikotwa no enye nimonyam ma why anansa ma rem nimonyam Onyankopon de ma me no ato agu ena ma mi kipi de ensesa nka mi kipi metinyi na mi twa no eye manimonyam na me to agu enti e basa manimonyam afiri meti so enti oba me nam a me nia ni onyam bia e wo me so ewade mpe ye mobo enti me nia ba se wotie yen na se eniema ekoso wo kronkron yem ewade ama ye ho se oba bi etwase ye kra ye ntinyi ye na cha ye mfa nkunka na ye mfa nwi se de ye dika besua wa ha ni nyina ye mfa nwi nka no ewade ama ye tiase se ye ntinyi ni animonyam enti so obi dadao anase Satan dadao se obre omo hawa dwenti ene ekotwa na okra wasomunyo wa kai na hu ne se Onyankopon se obegye ne tikusu a ehye na nimunyam firi se odi tinwi no ama ne se enkataso erade mo ayen. Amen. Hallelujah. Adofunom ansa ne ebekọ Nyankopon asem odi ama yen a na ye bedwendwen ho se mi kipi animonyam no ye bebusa se animonyam Onyankopon odi ama me no ebinom se ma me mmo ebi mu se ma me mfa de mpo mum menya ne saa ebi mu se mi ntwa emu de he na eye na ansa na no yenko sister Priscilla ma yemu sawo na obrasie mu Onyankopon ansa na ebekọ ye quotation ya 1 Timothy chapter 2:9 ne 1 Peter chapter 3 verse 3 no yemu sa se enti we are natural hair che me gidi sa wo bo because uti no manka enu bebi a edri obo pa
Erade boy ya kwa ye nim no tin ye erade de adom ye nso ye beyi so akere say ye nso erade adom ye 2 years 3 years 4 years 5 years erade dom ye ma ye bo yiti and I say chance yes ye keep maintaining the glory original glory of God onyankopon ani munyama ye papa no baby erade de ya bedru ye nam a erade na madom so de twe akra ma no ma ye musa sister Priscilla onyankopon ani gi etibon a me ka say erade na mo so be chiri etibon na me ka ho asem nti erade mo wa na bie ya dwen mo mano pensi da Christmas bebre sanne so de na che ye say ye ne yetiefo nyina meche onu nyankopon asem sa so ne yehua yetiefo nyina say dan den no mo ben mo fidie no mutie so enye bibintira bibintira omo yenim say yetiefo epe ewrade mu nimde na da chi bi no ba na so frɛ yɛn pa yɛn tu anya yeraba nti ewrade hwɛmu nyina asem anya so na nanso mutie yɛn your dickness anope ewrade so enhwira pa ewrade nyame anim ne ewrade na ne gi enwi ho na ne gi enwi ho so enye enwi bia keke oba etirimi ewrade eni gi ho pa esan se ewrade eye nimdifo nyame na dani den na no ono no nim de yema ne manti obo abrofo no obo mo enyi ma ne yetroka e no obo abibifo de e ma ne ye denden e wo nyame butaye mu no owo butaye bia ode abibi wo wiase enti omo de na ode ma no ode mo senka omo weda na mwa wo sa so ne so ye weda emwaye enti nyankopon ne gitiri nwi ho e na sanso na ne gi hu ni to de ma ye ma se enye ye no nyam sani onu asaforade ede ebo nipa tu edi ntromu na okache oba ne obaema so omonhwe asase omonhwe no mu ni niam e wo so no sara na enyame na niku bibiara oyema ayen a yibi nyamorempo ewrade na niku hu na nkampesi yetinwi na chete yetinwi na ye ka ho asem yetinwi a ewrade de ewo yen efri ya wusuo mu a yemfa bibiara kan ye se ye yakotwe se ye di nwen foforo eka sa nwi hu ne ye ka ho asem ewrade ni kusa nwi hu enti se bia we wadwe se bia wo pemme no a wo fa nwi kan ye no na ewrade ni ku hu dia ene ma me nua ba ene nya no krasem esan se ne ewrade aka wona asem se emma ni monyam eni yetimi ni ye ni monyam no sa ne te we ewrade ni kusa nwi ni hu pa enti me nua ba sa nwi no na de bia kura manyame na nyankopon so atimi aye wadom no atimi abenwo esa so kofa de foforo bia de ka wuti nwi hu a ewrade wantimi mpo menwo na nkampese watimi ababeboa mu waka wasem bia na wadi wachi bi abo ho ban bi enti ewrade hu ye nyina mobo amen ewrade hu ye nyina mobo ampa adafo no yate se nyankopon ne gitiri nwi ho na enadie ne titiru pa ye yenti a enipa bebre kasa ibi se ye mo ensesa me dia homa kora toto ho ensesa me di mitina nkasa mpo bo mesa enna ni nyina me ya mekọ bonsam jem ene ade no ni nyina ye ba badwene ho na ye hu se de ye nie de enye nie ena ya ba han nso adofo no medika ka che se enya ya dwen ne ye de ba ye di Kristo Yesu adwene a eye papa ene ye de ba eno nti wo de nya bre jebre tenase na twen se ene onyankopon onkasa ye ho ana hallelujah amen yankwa dickness Vivian or dickness yemisa wasemba akwesisi a yemisa dickness wa boti a na minim ede na ya wodi boti yemisa kakra wo boti na style be na abono ana ede na ya wode bo ekwan ba so na wo fa so ansa na ye be kocho kunkun ekwan ba so na wo fa so a wo kra oti na mi didi so oti na ye bebre se o mo yo ho sa de aya tenten wo achi no asemi hu ne Saudi bibi ato aso unfa bibi nto aso atumi enhye se bia na wakope nkrofo yi afro hair yi bi na wodi achi aso aw enimonyam pa na ewrade de ama wo ewrade nhira wo pa adafo no mza wo hye ya online a hye enimonyam onyankopon de ama yen enimonyam fefefe dickness what wonya small girls aw ewrade aboa no etwamo in the 40s okọ ewrade aboa ne pa so hwe enimonyam odete honom ni tinyi ne soro kama dickness ye musaw wo betimi abo oduko no ni didi sa media for ma peke de on me peke ewrade shapa na dickness
ebra wo bo duku ya na uyi anu amaye sade wusi akra betin ya besi sabri eye de na wunya anwi ne sesi bebre se wuwu nunum a wo hye anu nunum na ode ade abomu ana eye de na adoso sa boaye na etiefo nso adwim na ho na yenhunu erade nhyira odikness amen onyankopon we nyansapo akonyankopon na dwene mo dos ni nipa de o se ono na dwene no ekron se nipa de enti kwan nyankopon afa so na ode enwi na amanipa no erade adom me no krai ama metwa me pɛ me nyina to buye no kwasɛ me na menya honim die nti na aya din ama me nanso so no ebre erade adom oye ma dom ema menya ntiase a me kotena erade asofo na ase na erade enam ye Pastor Richard so ema ye hunu se tete ceiling fine na tete fo ne ma me no de boy nti no ahoma tete ceiling fine na kura dem say 1 cd ewo paper ketu e bi na me koto bi 80 pesos sa tete ceiling fine na ye ma me no de boy chman unya de boy say we ye chman yire sa tete ceiling fine onyankopon adwene no ne parents ade na ye di boy it ye mfa mo say ye de kobo life me pem say me pe heaven akọ nti no say ya metiri mi no metimi anunum nti no erade amakwan say ye mfa sa atete ceiling fan no nti sa atete ceiling fan na me de boy ya me bo a edu say ye say me wo hye wi a na me de atwitwa asi ho no ne pese ye te say wo ne say me twitwa so me mmokra ma na mbroten itimi me mo man mo ta o ma ho ma ne nko hu bebre esimitimi na nso so ano pepepe ne abo ano po say ya entimi ensane eduro se bia me ko be na pese me yiso anu anse masane na menunum na me de ade abo ase duku abo ase ya na anse me de tire aso me se de ene na mafoi omoye natural omoye no ye aye fefe se dem tu so ya maye no ye sa efe obetimi akora obi o se wo si wi a mentimi nunum no kwasem ni ye peme no wonya wo si wi na ye de condition ni ye mu na abopo enya bopo a ofa afen kese ordinance na to so se na onunu nkakra akra se mo besane sa na me so me ye no me de mensa no to so a nu nkakra akra wo ze emu asane ba akro no wo ba che o mi cho ano no ato aso wo die kura mpo die natural no enya den sa peme sa peme no akotwe matire itina se nyina ye kuro pacha na ye san de afin nu nu se de ba ya po besane a se se ade a ha adwen pa nanso ne nyina meka se ye setan adwena empodana da bia meka se ode ahye nipa adwene mu se ade no wo ya ama ensuo ne kase pe wo nunu enyeye anase ma wo hye awie no kra na menya wo bi mo ma me nunu enyeye odofo yesra ye ho wan kasa wo de fa woni geji se obi ti wachi a se de obesi di ahoma aye afia akọ wo de fa ne saa ne som ewo wachi ne fa ahoma no wo de toto ho kakra no a emu besane ama beje sa abroso a beze from papa papa menura pese wo sasane na wonu no waade mu wonya waade kama enti kwan ya rade fast ebu ame a ema metimi ekipe me de ya amana ye fefefe no radin show na se we obi atimi akra ne dia se me do me mentimi ankra rade debate na so bu atanyu radin hu ye mobo tina dekna se kan free 1 Thessalonians chapter 5 verse 22 no wase yantwe hu mfi ade biara ene bone sum ina ho English version ne kwa de wase ade biara ye ne ho ye ne ho te se dan ne ho de se bone ebi ne mate revelation we ye na mete ye no enipa se mesisi eti ne kra ye ntwawo na no kra de thickness ba kwa mete ye na me ra ho ba ko ne so wase abofo opanyin nti ye da ye mie yeti ne so ne ye na abofo opanyin na abofo no mene ne mienu ho ana so erade anim erade asema mi ate ase we Hebrew se ono ye mewro ku a osom me ona som me enti se bofo na som me ade enti na wasa me som bofo bie onyankopon pene se me bom pa na ma bie miti so se de be obofo no obakra a attract no wetimi de me pa ebotimi akọ no de me mu aya abre ni na ebi mo se revelation ba kon so amete ye wasiti no wonya na hwitwa twana nya danka ti se student de da bia no abosuduku na te se ni monyam no wenam nyina ya tuate a obonefo no de ba nansen adofo no ya gina saa kwa wesu tumofo ni nyina etu ye hofo se sa wote revelation bi a eya empre wo ho sa obehya ase se wudi akiri wote nyankopon asem empu apart from that nchirechire bi a erade mo ano njao
ekwa obefa so a wobebɔ ho mpaya sɛ Awurade ho nimdie san sɛ onyankopɔn frɛ no wa ma obia ne honhom ni bi yɛde hu hodo mu hunumu yɛtimi di hu niema bebre mu enti adɔfo no yɛnse nyame nkonkon onimdie yie na revelations a ɛkɔ wiase wesi mate wei mate se ne nyina no Awurade mo wa na nso so hu ogina bia Awurade hu yɛ mɔbɔ yɛnkɔ Dickness Juliet or Dickness we the one who can tree Bible ne maye Awurade mo wa na di kan Matthew 3:10 we are memo aka wankasa wo de Awurade baboa ma ode enchemu bebre Matthew 3:10 said ye ne ye kan nti utieti atesem hu Hebrews 23:2 no ka ma ye nti atesem hu ti atesem hu bia e beti bia ne ni nipa dodo echi nkonkoye bone ne emeti bia na me na mo na me koye na obeti esi twa oti no atwa akweti Revelation foforo esi gina na wakogina ugina we no ate foforo semfa ho mammo na fe no so akoye bed na ma ni nyina ne se Satan pesa konkon ye mu ya din me nipa wasase so na ma yes said the be ya Yesu ba wadwe ntime Awurade so no ntime ankobi Dickness mpacho kan Acha sempa said the Matthew choma etimi ensa yimudu nanso de abonua no to nua no hini no ho dada enti dua biara enso abapa no obetwa egu ogem Awurade hu ye mobbo enti ye de Awurade abam ye hu konkon yo enti yete ha na ye ntiri nyinti ye manipa dada ye ne enti anso abapa oso de abonua no to dua ne hi ho dada ye de wadom ye wabie na hinta sama kase so akere yen enti ya nhwe ye na ye ntiri nyimpo ebetime dia akobo nsem gemti enhwe ye na Awurade nkonkon omoayen Dickness Juliet me pa chaw boayen 1 Timothy chapter 2 verse 9 1 Peter chapter 3 verse 3c ayet dadwe bebra manipa Awurade mo akenkan na Awurade mo na kire yase kakra nsa ne akwadofo ne ho nipa bebre kan na Bible aka ne senti enye di say ne ebetie Nyankopɔn honhom so omoayen na yentimente semiase sister wutie mo akoma mfiri wate brother mo akoma mfiri wa wokronkron yem dada wonim no kroya ya ka ho asemi na bia wonim na fa foforo bi Awurade mo wa na ti ase yi Dickness atoto aso acha kenkai Paul medical chokoma Timothy Timienu imunkuno osisanso na mansion tade ese mfa ni ewu ade ne adwemtian keka won ho enye mesanwo acha ho na aye number 1 Peter chapter 3 verse 3 and so am say see na ne so ka ho asem acha Petro medical Timiensa imu miensa sinsa ye twato no ose bacho me de sha ase ase imu miensa say mo mama hyehyɛ de enye hu na mani de mesanwo bacho ye Awurade omoayen amen adofo sa quotation mi ni Awurade na madom so ame ya kan 1 Timothy 2:9 and 1 Peter chapter 3 verse 3 and then nipa bebre misinterpreting no ye menya me nkonkon kwa ma ni njao ye na word na ehye ho ye fa ne mesawo no eno na ye hwe ho asem Dickness Juliet me pa chawo sa Bible ka mesawo yesra obo aye na ye hunu mesa ene mesawo nsonson ye dantamu. Praise the Lord. Hallelujah. And there are there si bebre ejidi ye say de ye ma na ema ho adwuma doso na so ema nso ka Awurade abode ho na Awurade ama ye ho say ye nyina nipa nyina ye na ye fra da ache no ya bra boso na ni wakunkuye mu a ode ebekọ na henie mu no eye Awurade akoma so ade say ma nso benya na henie mu abapa nye mema nko na ebekọ heaven mema na ekoye ne omu nyina ye so ye nyina ye ka ho bi a ye ko heaven no ye nka chida ewo mu se ye ho ne ma doso bebre na edikan ne de medikan aka hwe yinuanu mu ma ene adofo no nyina se adofo no etinwi asama ye kan emini umi ne ye ma ye gya etinwi kusu be ma de ne tinwi fu a akoyi na otene baabi o de brush fema o na ekoro na so yes ye pe heaven akono ye tu ye nuanu mu ma nyina fo adofo no ani de kwan so mu ma ye ma enkoye se obi na sebio obekire ne ye nye abra
wa unim se de nipa ne kire no enyina nyankopon akwan so a esan ede okwohye nkwaso mu anase ema ase eye bondage enche homa bi anase enchichiridie bi a eba be chichire wa ebedu mre bi no na wabam abu Erade Yesu Kristo ya adoma obo ayema yenyina yehu ne yie no ayene ne nante wo kunkun ye mu se onipa ti ne ho asi wo ama erade nko ano oche ye kwan bebre na sadana dickness o ka revelations asem no e se nipa pi nyi sa revelation edi ye nsem ni ni but ye gidi se abayifo de omutimi sorry body dia ede kwa abrochireba ene ye gidi obi gidi se bayifo ne ku ni maame bayifo ne ku ni papa bayifo bi na ye ne ye gidi na so ye nyi ni se erade oyo otumfo no tumi ade nyina ye se obetimi afa ne baby honhom ede akwacheche niema ni nyina ye na so na adofo no ye tu ye ho fo se nye de enim ni se erade ama ye hu se ebebi beduru a Satan so be man nkofo abasa omo so anya adiye enam koda nam so de nam koda nam hu we na erade be fa me hu no de me call hell no de me call heaven na o ma me hu se ne se erade ama ye hu se omo de ombe ma niema aye nchechirede niema mu aye de ama ma no kwasam se abraba eye abraba konkron a etwa se ma abo ne ma na bembe bu ombe jai na ya mpase se ne ekoso efi se yeni anu ma bi mi gidi se na nse kwa yeni ababa ko freya utumu se ade no se ya de aye de o de o ye tie ne ni ti no okwoche anase obecha but agene a ewo ma udi cha no nti no akwai se o question erade abode se de nyako ade efe wa erade mu ye de ono akasa ye ya o de ma no na ohun a eye ne fe na se obi se na dickness okay no me meka se mitimi no edin entimi de mitimi nya ne hwede na aye pose na mitimi nya ne hwe na ti se yesi me nya ne se me nya ne se nya entimi kwa akotwa ene de ono so ba na adwene se de erade de ama mini eye me fe esombo mame me be kra entimi be uhrum na me de ceiling fan ahoma no atwitwa asi ho krokro wa kama na se na ama emu asane metime anunum na aya kama no eno no bone be ne wom bone be ne wo emu a eni nti no akoye argument na se nsem bebre wo nipa bi no ma osusu se wo ya akonkonfo ho na edi confusion aba edi abambuo kese ebre matitiru ba ye se enua no ma se sa o masofu bi dada onu ontwiniti onu omoniti onya hwe onu oyi efu a obecha na se o mane dada na o ho kire wa no abambu de bia na o kaseti erade o akomam na erade no ma ye wedi ndindi na me dade we dem me ho kire me na de bia o complaini na edo ba ko wie ba bia o mpa adofonom yesra ye ho 1 Timothy chapter 2 verse 9 ya ye kinkan ye o say nye mesawo me de erade nim de kakra wa boa me de me hu se ye ba ye wa ade efe ne se mesa ene o de efe ne se mesawo minim se erade tumi mu no nka obetimi owo kwan se obema ne ma chro ne ma konko fa ofa ne ho nso ma o chro ne be chro se nye mesa but ose mesawo enti eno no nko ama menti ase se mesawo ne ye se me de ade foforo ahu ti se ebi modi enwi foforo ka ho na omodi anwene afro mutiriwi no ode ade foforo anwene fra ni tiriwi no a ne ye nwi ya ni bebre mpo ahoma ya abai bi a ebi etofotofo a ye de nwene table cloth ni ade na nkofo de nwene fra omutiriwi no but ni nyina nso no mma ye remfi se odikai ka modesty man shenta ade ese fe ni ewu ade nti de wo ye bia no ese na wo de ani ewu ade na eye no obetime de ceiling fan ahoma ya ye kan be bo no kwan bi so a share ade ni munyam because ahoma no dozen e wo mu 12 obetime de sane nyina gu ni TV ni so osesa ni nyina gu ni TV ni so na ni TV ni so a opesa ochechiri na odi bi ato aso a mana be tenten a se de be ya odi be chechiri ene so mpacho wo di atoro efi se nya sa na o TV ni tenten tie na emomu no de wo de se adwini a wo adwini mu ne se me pese mitimi kra de erade de ama me no enti me de toto ho krokro wa fine na aye neat me uhuru na de toto ho na me wi masan na ye fefefa adofo no yes no ma erade ho mo aye se onyame nkonko tie mu a
hon konko akasa kire yen se wo ya ade a enya hon to da ntimi ntina ntinye se bia ya de ye na ye ntine ma na se na yeso ye beka de ye pe adofo no Awurade agene ana ye de ma ye nyina ye ni mi twa no no asamba me kai se o kasa hon konko tie mu ya ade ntine o yi atan me ba kronkron ye mfofo na me nim se o bo twist no do natural hair ne bo twist ye bone ena me ko bo obi dakro me bone once me de natural hair me so da na wo wo nti so edana na dwumeni a wo ne di agro ni tiri so ama ade echen ya na me kwasa ne efri se onkunku yi maten o me da yesu nti Awurade kasa ampa eto aso na se aya na bacho me fa we enfem se ni Peter aka se ebe hu kunku ye no enye new doctrine enye nkyerɛkyerɛ a afei na aba ye na ye nim na ebe hu se etwase ni patene ho enti no ye be hu Awurade ye na oboy am ya nante nani wo kunku ye mu no ode ye fa kwan bebre so a eno kwasam se ete ye ho ema ye danso a efiri wiase en de ema udi sa ahoma ni bo ti kwampa obi esere wo no eno ngwa me on se mpepi no odi pepi pesa otene ho Awurade a obaye danso a oye odd se de nipa kan no ama se obi ho na ohwe oza se ufi planet foforo na aba so esan say na no kra ni wo ho na no kra no nipa bi ema ne no kra no nti obi pa na opese o sai kofa no kra ni tete de na obaye otamfo say de na wo chire enti yesra ye ho do fonum yesra ye ho ena ema ne bebre ehu ate no kra ni say pe me ni nwi na edigu etisu no enye wajira ne team natural but ncheche fofo bebre so ba ama na ye confused bebre so say jai bebre se achi bebre twa omutinigu ne so no etia Awurade fi se de ma utwa utinigu yi che se adena ye de ne how untimi nkwante na obetwa gu na ho ato ene me a anase wo so a waye wadwen se okra de Awurade de ama wo no nti ode ahoma de twetwa si so na wasam na efefe no wenu why na afom Awurade de otwa de Awurade de ma na agu ene de okra why na afom Awurade nti yesre ose nye mesanwo wo mesa so de ade foforo nyina fra utiri no eno ni mesanwo na mpacho ye ka no enye ma homa me di kodwetwa asi ho no ahoma na ye hwe se ye nkofa foforo bi aka ceiling fan sanse no na Awurade apene so amaye na ama ema nsusu ani age na wo ho asane won wo Awurade anamontu a one ye etu ni mu esanse adofo no kwasem ni se natural hair eden eye no kra obi antumi but ade aye ka na nye de de ka tia Awurade abode ba sa na tie ye wi a ano wo hye wo hanti na oye ne sa ma ye eden o huru mu wi a atangle we akosha akika boma abobo pa ontimi nya ne hwe enti se ka se nunum so for se bio oye be ma se huhurum na nunum a ma huhurum a we ede na menunum eya enti se nipa ne ti kakra no enum kakra no de ahoma no afa ho atoto ho kakra na aboa no ama watimi asa na aye kama na wakra eno no fom so ben ene wo wem ti yesre adafo no maya ma obi ana adan yensa nkosho bible se ne Awurade asem kan no yenim titifo bi aba asasi so na omo ga na ha omo braba kunkun nti omo timi kopie heaven na ne yenim yate se na omo yo omuti a yenyina yenim adi yedi ho adanse ne yate se omo braba no de omo kopie heaven ayenim se si ya na omo yo omuti no yenuanum se bi yenuanum dipa life for ba ya ne yana yesere wo mo no se ya na omo yo omuti no tete ahoma na omo de bono kro simple a ongoso aso a se de bi ene de bi mu ye no omo de ahoma dazi ni nyina go omuti no abone tententi no ntoma hyehyem eno so de yakoba ne sa adorning of the plating de waye no na wo san ehye no amana ase wo de wadwene abedi outward appearance ni kwa ya bontre no bible so say ya ma ne nya honhom a ehinta enti me mu no esanse medwo na me bra me ho ase o me mu no epie ma mitimi de dead o ma ho sese ma eye simple ene kokoro a share Awurade anyunyam Awurade omoye Awurade Israel dickness adofo we de yasomu a biti yesema me mo meti revelation wa ha yesi meti ni ntwa we si meti ne krampo afi ma ya confuse me ko twa meti
me kwatwe we nyina ne erade kasa kire yen erade boya menne ya tene ma ase yie kwa ya befa so ya bekra yetimi na beso erade ani e ma remfi se ya kasa afa keeping the original glory of God eni monyama erade de ma ye yentimi no e kwa ya befa so ya bekra no na yensha erade asem of 1 Corinthians chapter 11 verse 19 ye we na chinijia na we si menye ni say we si ma memfa rebi mpomom ene ade ne na ye nyina ye di tu ye hofo adafo no 1 Corinthians 11:19 Acho Korinto fo mo edi kan ti du ba ko yimu dun kono se na etwa se feku hodo ba mumu na wona wofra no adi adadi mumu acho se na etwa se feku hodo ba mumu na wona wofra no adadi mumu se wo nti adafo no kwari niye se erade aboya me abehu ni yie ya ye namu a kronkron ya na oboya ma ye emu na no etwa se feku hodo ba yimu eno na be me ye hu won na wo ya papa ene won na won ye papa on beda adi erade mo aye nti bra ye koso a ye koso ye nyame nkonkon mie wani na hunu de ye papa na di achi na no ne betime de yen akọ oso ahemen na afi yen hwe 2 Timothy chapter 4 verse 2 to 5 enne niema ye koso achinije bebrebe nyina ye di tu ye hofo me keep original glory of God. Acho Timothy uma etosu mienu T9 imu mienu kosinum bacho no anu o say paimu ka asam no ginemu bra ye ne de enyemu yaten kanim tufo abogichare ne nchechre nyina mu na ebre bi beba orintie nchechre pa eye no na enam se wansumu ye wo hene nti obeso achechefo aboaso sede wara wakonotie na wobeyi won aso afri no kure ho na wadane akotie anansesem na wodie ma wani na ho ade nyina mu mia wani huna mane yo sempakafo adwuma wie wosom no kura. Hallelujah. Adofo no miati o ene ne akoso anu no on Satan ni brewo no kura na wo hu no enti oba try bia se wode foforo beba na wo so asom ye wo hene a wako hase okotie wani baba ahoso no na Satan wa wia na odo ko se yim erade hu a Christopher mobo enkanka ne akronkronfo a ye ni aba ye ho so se etwase ye sachire yie ne ye nanti nyankopon mu yie ne ehunu nyankopon yie eno na betimi aboa ya ne yetini ehunu nyankopon ento se ebi ne wode wona so bakọ akotie tie nkyerkyerɛ foforo sanse wa som ye omo hene Dickness we munim ye won krofo bu ohono ma efia no pakosi anwumre 24/7 what internet ho revelation bi bebe bi obetie bi diaba nipa smesi anya bio no afre ne nia what small girl no so anya bio na no kra so foforo bi aba no so anya odifo baabi ono so ka na wo kire na o tene ni baba no ho so na Satan we wia no erade hu ya mobo amen erade hu ya mobo amen yanko sister Priscilla so on so wabo utia fine ye nyankopon de o hwehwe no na ye misa said your Dickness edi kan chechire mu de but ebia na erade na mo so de foforo so beka ho ye misa say eya na nkrofo said ye kenkan free 1 Timothy 2:9 na 1 Peter chapter 3 verse 3 no mesa wo ya semia ya nhwe ye nkon ro Dickness akasa afa even though all can ni na but erade mo na bie mu yi man Sami di mitsi ni na nkasa me natural hair na me mfa pemi enku bi anka ye no me de bo mesa egu mitri so no eno so etesei eye erade ani so na me ya me ye ne se na so erade ani ye wo bi wo hono ma menim ebi mo hono mo timi bo style ni bi gu ha no abobi egu ha no apagya bi wo so menim emu de he na erade sei eye say yeah, say mesa one ya, and my son, sorry, my son, yeah, you would you were a day shout. Na sir, a rade doye, or said your O'Donnell, and no cannon. Inti abra, ya that's what you're riding now, so ya danny day now, per se, you do no susudiano son, dan day no better name, ye money or better name. Inti say, Menya berade na said ya tinatine de, menen nam, danny day no rade better name. Inti se erade asem aka se ema ye nmunyam ne etimi na ye bepe se
ye be kra ye tin wi na tinya so awrade ani no se me susu se me kofa me bo me ti mesa enye bone nanso esa Bible no esa kasa no o se yenya no modestly se yemfa ni ewu asa eni ewu ade ena mfa nye sa na dwimutie me kai se first no wo ye wuti eti fufuro bia na ye nya yenim na ne ehu se biwe bia o ye tutu nya na o ye dwamanfo ente no ntina ye wo ekwan a wo dress a wo hwe se enye ade e betera so bebre eno sa na Awurade hwehwe nti se mebo miti mesa na enye mesa wo se me de ani bi etu aso bi de ni bi e ka ho na me de ahoma na ye ka fra ni nyina ahoma no a enye de Awurade pe ni be enye ceiling fan de na ya to for crochet and de yi bi ena homa bebre aba de bi ye shen sa homa ni nyina no ebi mtimi de fra de bokon room na so e ho na nye de Awurade pe Awurade mo sister Priscilla eno no ebi mu de fra ebokon room intimately de ahoma de ahoma no ceiling fan ni bi nso asan hye me na kyerɛ ni abokon room me pa to de eno ni e bi sei me pa to ntimi fa nye sa esa so wonya de bo e ka wi no ho a wa ma utimi na ai bia ye bebre e pa to so we de atro Bible say atrofo nyina so eja ne bonsam omu nyina so be ko ojanim nti se wo de ahoma ne mpo even ceiling fan ahoma ne mpo ka wo nwi no ho ebo se wo pese wo bo ma utimu ye di anasa wo bofra se wo ya ma na ye tenten a we di tro otrofo bia so ne obetimi awra heaven nti se ye kra ne ye kra ye timi se be ma ye be ya ma na ye kokrowa nti wo bo kon ro no na wo chechire no kama enya bone na se wo hu obi no agwapia bi agu ebi ehwesoro ebi hwefom na style o de be bono uchi obi okra o hia na o ye mahyew ese ti ni agus hu bi da eno kra na nwadwen foforo fa nipa na bi so kra na nya sa anotie nti Awurade hu ma mo bo no mo ayen na da ni dan na yentimi nya de Awurade aka ye nkra no ye kwa ye tim na ye no kokruwa mu ye nya ma ne ntra so na Awurade ba so Yesu yetimi akọ ha bi ni bi amen Awurade so opatiefo we de nyina ya so Awurade do yo say yes ye hu no kra ye hu na Awurade yie na menante mi benante Nyankopon mu yie na afa mi timi nso be yimi de makobo nsam gema e be ya reho na be ya ja se mi timi betimi yi makobo nsam gema donning of the plate na mabọ matibi egu ha na mabba pampam no te sasa bia kokọ be ma ne sapo ni tua na pampam yes ebi mo kra frɛ no ayi amele ena konro no natural hair na ebi no de bopa obọ amele no obọ ha asie no enchenchen mu ne kofom no apagya na pampam na mana ba short tente kakra na nyina Awurade mpe esanse o yesa na o ma wo ho ayehu wasesa ote bia wani nkura asesa simplicity and modesty and on Awurade ohwehwe yanka Nyankopon asem nche ye bre no ye bekwatiefo Nyankopon asem of 1 Corinthians chapter 11 verse 16 and Acts chapter 17 verse 16 to 17 na ye ntwaso Korinto for ma edi kan ti du ba ko imu dunso ye ya meresha munyi minyimu aye efise mu nhia mu nya de pa 1 Corinthians 11:16 na woka 11:16 okay bachoka first sorry na se obi pese oji ye ihu achinyi a yen de ye musa bra no Nyankopon asafo hodo no nso nyosa ye wi ababa de Kenneth Vivian no the last advice I met if we gina quotation you so ya bra no so bachoka 17:16 to 17 asoma for nyumati dun so yimu dun siani dun so na Paul we twen wo Atene na ohunu se krono di wo ho ama abosonson no eye ne honhom ahi wani mu enti hyiadan mu na oni Yudafo ne adefarifo no kasa na oni Yudafo ne adefarifo kasa na edwam nso da na oni wona wobeto no kasa verse 17 achoma kan imudu mwatwe no kan do mwatwe na epikrofo ne stuafo anyansapefo bi nso ne no di anobaabaye ebinum ka se opoto bacho Awurade Israel me enya hono na me hwe na me emsa ma me quotation me pepe bi o ka se ahafo ne de omote asem na omukọ na omukosua bi wiafo ne ye hona chapter 17 na enti hwema me ma
Acho Acts chapter 17 verse 10. I say Bacho imudu ba kono say Yuda fo a ewo ha no yesene wona wo Thessalonica no woyi wonyam pefeje asem no na da wo hwehwe twensem no mu se nioma no te saa ana adafonom thickness erade mo first quotation kan o se bi mu person mo gi akini a ye ne asafo ahodo aka de ye nya saa we so okọ no ahwehwe asem nim tufo na ye nko ya bre na nya ebe erade so be thickness etiefo erade do ye pa titu a Christopher ne no kasa yemianu ma ye frere ho se a Christopher nanso so ye boy bra niema erade e kyerɛkyerɛ nyina mu ye bu ye ne eguso atitiru ye na sofo e hye nkran se ye mo ye mbra se de sitie wo ye Kristo ni kronkron ni ba wo se wo de won sese wo be ye saa do yo no kra en sese wo be ye saa do yo no kra bo bra se Kristo ni kronkron ni ba wo kwa Awurade anim na Awurade asam e ka kyerɛ se o se monya kronkron ebi se me Awurade me ye kronkron kronkron ye na Awurade hwehwɛ efiri yetiri mi nso eba besi ye nase ne Awurade ehye yen ne nu mienu ese ewo se ye yo no ena Awurade ehwe se ye be yo saa de yo no enti ye tu yemfo se nipa nyina ye saa emre bi na Awurade enam na sam so era ye kyerɛkyerɛ wo se others made I cannot se Christopher nyina be ya yenye de Awurade ehye yen se yentumi enya saa de yo ni bi enti Awurade enhu ye mobo amen Awurade isra bebreti atiefo yeso ye mabre na mabem na what do I say bisa na say contribution abba but your young friend number is